Oh, yun guys. Vlogger na ba ang lahat, guys? Mag-vlog na kayo, guys. Para milyon-milyon na tayo dito sa mundo ni ni Mita. Yan. Morning. Love you. Hello. Hello. Kaon sa kamote, guys. Yan. Grabe namin sa kamote. Abaw Follow na kayo, guys. Follow na kayo sa page namin, guys, ha. Yan, Mark Me Vlog, guys. So, let's go. Yan. Mag-live tayo sa Sabado, next Sabado. Para mapag-gift tayo, guys. Para maraming manood, guys. Bigyan natin ng piso-piso lang, guys, yung mananalo. No? Para may lang, no? May entertainment lang na nangyari, no? No? Ma? Ako no. Yan, let's go. God bless. Ride safe. Sa mga bumabiyahe. Yan.